প্রিয় দেশবাসী, আজকের আমাদের যে বিষয়ে আলোচনা হবে সেটি মূলত হিন্দু ধর্মের যে চারটি ধাম আছে, বিশেষ করে চারটি মঠ আছে। हिंदुइज्म में होली साइट्स माने जाने वाले 4 धाम यानी नॉर्थ में बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, साउथ में रामेश्वरम और वेस्ट में द्वारिका पर डिस्कशन है। সেই চার মঠের মধ্য থেকে একটি মঠ হচ্ছে যোশী মঠ। এই যোশী মঠের যে শঙ্করাচার্য আছেন বর্তমান, যদিবা তিনি বিতর্কিত, তো যোশী মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী তিনি দাবি করেছেন এবং তিনি অ্যাপিল করেছেন এবং বর্তমান কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির শাসকের কাছে তিনি এই আবেদন করেছেন যে গরুকে যেন পশু সূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়। কেন? কারণ তার মতে গরু মা। শাস্ত্রে নাকি গরুকে মা বলা হয়েছে। শাস্ত্রে নাকি বলা হয়েছে যে গরু পশু না। তবে প্রথমেই আমরা আলোচনার শুরুতেই বলে রাখি, আমরা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকেই শ্রদ্ধা এবং সম্মান করি। আমরা আজ শঙ্করাচার্যের বিপক্ষে তার সঙ্গে দ্বিমত এই জন্য করছি কারণ স্বয়ং যোশী মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী তিনি নিজেই বলেছেন যে যৌক্তিকভাবে এবং দলিল সহকারে প্রমাণিক তথ্যভিত্তির মাধ্যমে তার সঙ্গে দ্বিমত করলে তিনি তার সমর্থন করেন। হ্যাঁ, তিনি বলেছেন যদি শাস্ত্রভিত্তিক তার সঙ্গে দ্বিমত করা যায়, তার যুক্তিকে খনন করা যায় যদি শাস্ত্রের মাধ্যমে, তাহলে তিনি ওটাকে স্বাগত জানান এবং সমর্থন করেন। সুতরাং এর ভিত্তিতে আজ আমরা তার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে চলেছি। আর তার বিষয়বস্তু হচ্ছে গরু এটা পশু কিনা। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নাকি বলা হয়েছে পশু না গা বাহা, অর্থাৎ গরু পশু না। ऐसा कुछ है ही नहीं जो गाय हमको ना दे सकती है। हमारा सबसे बड़ा अज्ञान बंधुओं क्या है कि हमने ये समझ लिया कि ये गाय जो है ये जानवर है, पशु है और दूध देती है। वेद शास्त्र पुकार पुकार करके कह रहे हैं पशुओं न गावहा, गाय पशु नहीं है। आपके प्रदेश की और देश की जो सूची आपने बना रखी है कि हमारे देश प्रदेश में ये चीजें हैं, उनमें आपने पशुओं की एक सूची बनाई है। उसी पशु की सूची में कुत्ता है, उसी में दूसरी बहुत भेड़ है, बकरी है, बहुत कुछ है, उसी में आपने गाय को रख दिया है। हमारी केवल इतनी मांग है कि उस पशु सूची से उठा करके गाय को निकाल करके बाहर कर दीजिए, क्योंकि हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारे पूर्व पुरुष गाय को पशु नहीं मानते रहे, इसलिए पशु सूची में उसको नहीं रखा जा सकता। সত্যিই কি শাস্ত্রে এটা বলা হয়েছে? আজকের আমাদের বিষয়বস্তু এটাই। তো তার দাবি হচ্ছে গরু পশু না, গরুকে পশু বলা যাবে না। राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करे, पशु सूची से उनको हटाए और उनकी हत्या को कानूनन अपराध घोषित करे, तो एक बार फिर देश का जो हिंदू है वो चाहेगा कि ये सत्ता और रहे। अन्यथा अब धीरे धीरे कमजोर ही होना है, अब बल नहीं मिल रहा। এই জন্য তিনি ভারত সরকারের কাছে দাবি করেছেন গরুকে যেন পশু সূচি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। हम ये कह रहे हैं कि सरकार का काम है कानून बनाना, सरकार कानून बनाए और जो गौ भक्त हैं वो गौ माता की सेवा करें। तो दोनों मिल करके, सारा जिम्मा सरकार का भी नहीं है, सरकार का काम है कानून बनाना, तो कानून तो उनको बनाना पड़ेगा। उन्होंने गाय को पशु सूची में रख दिया है। गाय पशु नहीं है हमारी संस्कृति में। हमारे यहाँ तो गाय को देवता माना गया है, गाय को पूजनीय माना गया है, माता कहा गया है। तो हम वही चाहते हैं कि जैसा हमारी परंपरा में पहले से चला आया है लाखों वर्षों से, उसी चीज़ को आप कर दीजिए। गाय को पशु मत कहिए, पशु सूची से हटाइए, ये सरकार का काम है। और उसके बाद गाय की सेवा करना, उसको अच्छे से रखना, ये हमारा काम है।
तो सरकार अपना काम करे, फिर हम अपना काम करेंगे। अभी पशु की सूची में रखा है, इसीलिए लोग समझते हैं कि गाय भी एक पशु है, तो पशु जैसा उसके साथ व्यवहार हो रहा है। जब उसका दर्जा बदल जाएगा, कानून आ जाएगा कि नहीं ये पशु नहीं है माता है, तो लोगों की दृष्टि भी बदल जाएगी। শুধু এই নয়, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা পার্টির বলা হয়েছে, তিনি বলছেন এক ইন্টারভিউয়ে যে একনাথ শিন্দে এইবারে বর্তমানে রিসেন্টলি তিনি বিজয় এই জন্য পেয়েছেন, তিনি নাকি পশু সূচি থেকে গরুকে সরিয়ে দিয়েছেন, যে গরু পশু না। এই জন্য তিনি আশীর্বাদ করেছেন নাকি যে তিনি যেন জিতে যায়, আর এই জন্য নাকি তিনি জিতেছেন। इसीलिए आपने देखा होगा इतिहास में पहली बार एक शंकराचार्य के रूप में हमने किसी पार्टी के लिए कहा कि उसको जनता को चाहिए कि उसको वोट दे, आशीर्वाद करे। ये क्यों कहा? हम अपनी मर्यादा को भूल रहे थे क्या? नहीं, भूल नहीं रहे थे, लेकिन हम दैवी जो शक्ति है उसका अनुभव कर रहे थे कि ये आशीर्वाद एकनाथ शिंदे को मिल गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने धारा से विपरीत जाकर के 78 साल की आजादी के बाद के इतिहास में जो नहीं कोई नेता कर पाया ऐसा काम उस व्यक्ति ने कर दिया। गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता का दर्जा दिया। उसी समय हम लोगों को लगा था कि ये गौ माता का आशीर्वाद इस व्यक्ति को मिलेगा, और जैसे जैसे चुनाव आता गया हम लोगों को ये बात दृढ़ता से समझ में आने लगी। तभी हम लोगों ने कहा था, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि गौ माता ने अपने बेटे एकनाथ शिंदे को इस तरह का आशीर्वाद दिया। তো আমাদের কাছে আছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, আপনারা জানেন 18টি পুরাণ আছে, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, প্রধান পুরাণ, এছাড়াও আছে কুল পুরাণ, উপপুরাণ। তো আমার কাছে আছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে থেকে গরুর পুরাণ। এই যে গরুর পুরাণ, এই গরুর পুরাণের 4 নম্বর অধ্যায়ের 33 নম্বর শ্লোক, সেখানে কি বলছেন একটু দেখে নেওয়া যাক। এইখানে বলছেন, গরুর পুরাণে 4 নম্বর অধ্যায়ের 33 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে, গো অজ মেষ অশ্ব অসত্তর গর্ধব এতান গ্রাম্যান পশু। এর অর্থ হতো গো অর্থাৎ গরু, অজ মানে ছাগল, মেষ এবং অশ্ব মানে ঘোড়া, অশ্বতর এবং গর্ধব, এতান ইহারা গ্রাম্যান পশু, অর্থাৎ এরা গ্রাম্য পশু। তো শাস্ত্রে গরুকে কি বলা হচ্ছে? শাস্ত্রে গরুকে বলা হচ্ছে যে এরা পশু। আর পশু সূচিতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র গরুকে রেখেছে। সুতরাং স্বামী শঙ্করাচার্য যে দাবি করেছেন গরু পশু নয়, বা হিন্দু ধর্মে গরুকে পশু বলা হয়নি, তিনি বলছেন পশু না গা বাহা, গরুকে শাস্ত্র বলে গরু পশু না, এটা ভুল কথা। এইখানেই বলা হচ্ছে যে গরু, মেষ, অশ্ব এতান ইহারা গ্রাম্যান পশু, এরা হচ্ছে গ্রাম্য পশু। সুতরাং শাস্ত্রেই, হিন্দু শাস্ত্রেই বলা হচ্ছে যে এটা পশু।